हाँ, तो कितना रुपए किलो ये? 400 रुपए किलो। मच्छी का नाम क्या है भाई? शंकर फिश तिरंडी। कितना किलो का ये? फ्रेंड्स इसका बच्चा है ये, 2 पीस निकला बच्चा, यहाँ से निकला 2 पीस बच्चा। या तो राजधानी या तो दुरंतो, ये ट्रेन मस्त है, हर जगह रुकता है। फ्रेंड्स से इसका पूछ है, पूछ बड़ा साइज पूछ है इसकी। फ्रेंड्स इस फिश का नाम है संकर फिश और मद्रासी में बोलता है तिरंडी फिश। ये कितना किलो का होगा साइज? 14 किलो का। ये क्या भाई, लिवर है क्या? इसका बच्चा ये और इसका लिवर। ये क्या है इसके अंदर? ये भी लिवर है। लिवर है। ये खाने से क्या होता है? इंसान का लिवर ज़्यादा ताकत होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरा ले लिया क्या? कितना रुपए किलो ये? 400 रुपये किलो। ये गांव में लोग ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा, गांव में ज़्यादा पसंद करते हैं। कोटमदा है, हाँ, और मिठुंदा है। हाँ, मंगवाया था, मैं ले नहीं पाया गाँव। अच्छा अच्छा। इसलिए बहुत गुस्सा हो गया मेरे को लोग। अच्छा अच्छा। ठीक है, सोचता है दिल्ली वाला झूठ बोलता है। अच्छा, ऐसा है क्या? दिक्कत होता है गाँव में। हाँ, तुम लोगों को मैंने निमंत्रण दिया है। निमंत्रण दिया है। 1 महीना बहुत बेहतरीन मच्छी है, जो खाएगा वो बहुत। हाँ, मैंने फोन करके आया। अच्छा, हाँ, अंकल जी ठीक हो? बढ़िया बढ़िया।
भाई बढ़िया से 1.5 किलो दे। दे रहा हूँ। विष्णु क्या है विष्णु? इसको घर पे है। मत्ती कैसे तेरा? मत्ती 300। और ये परवा भी 300, किलिमिन भी 300, आयला आइला 250, एरंडी सूपर नल्ला। ऊपर है লাঠলি আছে তো। বালতির মধ্যে করছি জলের মধ্যে জলের फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इस वीडियो में कौन सी पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।